गोंदा विधानसभा के भाजपा विधायक अमरनाथ शाखा का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। आरोप है कि अपराधियों ने विधायक के व्हाट्सएप नंबर से उनके परिचितों और कई लोगों को मैसेज भेजकर पैसे मांगना शुरू कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही विधायक अमरनाथ शाखा ने तुरंत बांकुड़ा साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने अपने जानने वाले सभी लोगों को यह हिदायत भी दी कि यदि कोई उनके नंबर से पैसे मांगे या कोई संदिग्ध लिंक भेजे तो उस पर विश्वास न करे और किसी भी हालत में पैसे न भेजे। इस घटना के आधार पर साइबर सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाए और उस अकाउंट का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की जाए तो आम आदमी की डिजिटल सुरक्षा कितनी सुरक्षित है, यह सवाल भी खड़ा हो जाता है। जानकारों के मुताबिक व्हाट्सएप हैक कर परिचितों से पैसे मांगने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनकी सलाह है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड किसी के साथ शेयर न करें और व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें। इसी बीच बांकुड़ा साइबर क्राइम ब्रांच ने घटना की जांच शुरू कर दी है। व्हाट्सएप अकाउंट कैसे हैक हुआ, इसमें कौन शामिल है या किसी के पैसे की उगाही की गई है, सभी पहलुओं पर गौर किए जा रहे हैं। इस घटना से आसपास के इलाकों में काफी सनसनी मची हुई है। বিষয়টা হচ্ছে 11:30 কি 11:20-25 হবে। হ্যাঁ 12টার সময় একটা ফোন এলো। ফোনটা আসার পরে বললো, জিজ্ঞাসা করলো যে কি কেমন আছেন, কি আছেন, আমার একটা জিনিস আপনাদের কাছে পৌঁছাবে, ওইটা নিয়ে নেবে। দিয়ে আমাকে একটা নাম্বার দিল। আমি নাম্বারটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখলাম, নাম্বারটা যে এই নাম্বারে বলেছে। তারপরে কিছুক্ষণ বাদেই দেখছি যে আমার ফোনে আর কোনো আওয়াজও নেই, কোনো কথাবার্তাই নেই, কিন্তু আমার যারা সঙ্গীরা থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে যে অমরদা আপনি কি পয়সা চেয়েছেন 45,000, কাউকে আর 46,000 বলেনি। এইভাবে প্রায় অধিকাংশ ফোন সমস্ত কিছু, আমার প্রাক্তন এমপিকেও ফোন করেছে, সে বলছে অমরদা আপনার আবার কিসের টাকা দরকার হলো, ও জানে তারা। এইভাবে দেখলাম, নিয়ে বিভিন্নভাবে খবর নিয়ে জানলাম যে এটা চক্র প্রতারণা, যেটা বিভিন্ন জায়গায় করে বেড়াচ্ছে। তাই ইনাদের কাছে দ্বারস্থ হয়ে সমস্ত অভিযোগ এবং বিভিন্ন জায়গায় স্ক্রিনশট সত্যতা যাচাই করার জন্য ইনাদের কাছে একটা অভিযোগ জানালো। কি মনে হয় জালিয়াতি ছাড়া আর কি আছে, কি মনে হয়? আমাদের এটা সব জায়গাতেই চলছে। আর ওনারা কোথায় পেয়েছে না, সেখানে সমস্ত এখন তো বিধায়কদের লিস্ট আছে, 218 জন 8জন বিধায়কের লিস্ট আছে, সেই লিস্ট ধরে ধরেই ফোন করছে তারা। এখন কি কেউ টাকা দিয়েছে এরকম পেয়েছে? না, এখনো পর্যন্ত খবর আসেনি। সবাই খবর নিচ্ছে যে অমরটা কিসের টাকার দরকার। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।